Chasalo Khajakha Agulini Dasarath Bhavan Salchani Bage Khajakha Youth IPFT annual conference Pandao Khajakha Youth IPFT Kwtal Central Committee Manjaka IPFT Supreme Montri NC Deborma IPFT Working President Montri Prem Kumar Riang Haste Tangpang MLA Prashanto Deborma MLA Sindhu Saran Jomatia Te Youth IPFT GF Shukla Saran Nuatia Chasalo Khajakha Agulini Dasarath Bhavan Salchani Bage Khajakha Youth IPFT annual conference Jati Kathar Musungi conference Pandao Chengsawirika IPFT Supreme Montri NC Deborma Te IPFT Working President Montri Prem Kumar Riang conference Pandao Sakangni Central Committee no Sabai Kwtal ke Khajakha Youth IPFT Kwtal Central Committee conference Pandao Montri Khorang Nino Karibo Manjaka IPFT Haste Tangpang MLA Prashanto Deborma MLA Sindhu Saran Jomatia Vice President Krishnakanto Jomatia IPFT Haste Adong Bidan Deborma Te Youth IPFT GS Shukla Saran Nuatia Akosong Khatong Khajani Bisingti Clayation IPFT Bedek Sikla Youth IPFT Bodol Sine Central Committee ni Annual Conference ni program Abo Tabuk Cholo Tongo Balai Seng Hambai Maru Hastene Jot Lukurokno Youth IPFT Asaimani 16 तारिख फेब्रुवारी 2011 जे यूथ आईपीएफटी संसाई कलांगनाय फाउंडर रखना तिनिने चिने एनुअल कॉन्फ्रेंस नि बिसिंगति खलायै बरकना बेलायखना सेलुट मारिवो ते मुइतमा खलायो बरकनि सामंग तांमानि बक्स बरंनि जे तिदुलमानि बक्स न जोंना याफारि कलांगमानि सिमि जों तिनिसक पर्यन्त प्राय 11 बছর जों माहायख्लायै IPFT no Subana Bagai, IPFT Bisingti, Edisi Amchaino, Kwtal Haste Tipralens Namnani, Aslugana Tia, Sang Sikla Bodal Youth IPFT Rock, Agrabosor Songram Klakia. Bonarugina Tine Hana Haisini Kasia, Tin Bosor, Ontarantarsine Raja San Melanongo, Tia all Bosor Gangai, Tangnaya Sini COVID-19 Karanach State Annual Conference Klai Malalia. Other sine time paid Natonka, Tine Hajarawas and Jaraka Hamanka, China Central Committee ne Joto Minister, MLAs, the BSC Chairman, the Central Committee ne Joto leaders, the Youth IPFT Central Executive Committee ne maximum Chine leader of ne presence no, they all divisions in the Youth IPFT Tongnaido, Jara Tabugo IPFT ne Ongai, Tipraleni Andalona, but Tipraleni Imang no Tine Tabuk Pojanta Hamzaki Tona Borok Soka Beka Tine Hall Bisingo Belakana Katan Kazani Bisinti Kano Tine Omono Kobungan Musungo Zara Tine or Sokaya Rock Borogo Kaklayoboron Kuno Karaneber of Sokaliana Tine Pandanas and Kahamkanas and Success Climanan and one Sogo the Buskanga Tine Committee Tine Annual Conference in Bisinti is a committee Daitoya Pazana Borok Buskanga or Songotanati or Ishunati, in the Harmonati, Borok Buskanga, Tibos, and Krakatang, Tangimanana, Obana, and Puito Play. Party IPFT, Shaka Songoton, Sikla Bodol, Totayot IPFT, Tini Salsani won the state conference, or state conference ni Mol Doiso Lokobostunka, the Party IPFT Sohozugi Hichabe. Sikla Rock, Youth IPFT Rock, the Dirgo 2009 Simi, Party IPFT ni Logi, the Ababe hard work, Haimani, Tripura Len Nibagay, Borok Nize, Porishrom Clay, Sara Tripura Rajo, Kunai, Atta distinct Protikti Zagawa Tangi, Tripura Leni Prosar Clay Tongmani, Abuni Logi, Tabuk, Tini, the Hazard Vice, June Masni, Agaro Tarigo, Omohaino, the Youth IPFT ni je raida tongmani hai khlai ek bosor por tini botaisa Kwtal khlai borok ni salchani state conference o state conference ni bisinte Kwtal committee গঠন khlaijak nai ebong Kwtal committee bo abo emon babe khlaijak nai je party ni bagai sacrifice khlaimano ebong long time activity Tripura len na haria koino samung khlailai nai aboni bagai tini Kwtal khlai committee গঠন khlainai এবং অবনো সানা নিমুসঙ্গ যে ইয়ট আইপিএফটি নি বিসিংতই তেইসা পার্টি আইপিএফটি নো বসকাঙ্গ তেইবো
সংগঠন মজবুত খাই তুপনানি আবনো তিনি পান্ডানি নাহারমং এবং কনফারেন্সনি নাহারমং এবং কিছু সংখ্যক ইলেকশননি গানাবো হয়তো ইয়াং আয়াং উইমানো বিজেপি IPFT ফাইমানো IPFT তৃণমূল থাংমানো তৃণমূল কংগ্রেস থাংমানো অমহাই কিসা উই দङाबो सिखार थाइनानि कपरे ओंखे एट द मिन टाइम ओ जराव चिनी पार्टी IPFT लाई थांने 12 तारिख नि हইতে कताल खलाइते वैसा আপডেট উই তিরক তিরক কিচা ফানা আপডেট উই বসকাঙ্গো কাই ফাयो আপনি সঙ্গে নিশ্চয় সাইমাখনা হয়তো IPFT দুইটা থাকা মকুং থাকা হেনে কিন্তু IPFT অনেক সিগাংনি সিমিনো 2009 नि सिमिनो जे स्टेनो तंग जे एडीसी एरिया नो 6 शिड्यूल एरिया नो इनवेस्ट खले जे स्टेटहुड सान तंग माने आबो ताउगो सानैनो तंग एवं अमहाइकनिनो योट IPFT नि बिसिंति सिंतिनि कताल कमिटी खावया फय आगामी 23 আগস্ট त्रिपुरालैंड डिमांड हुड डे जों 23 আগস্ট निउ दिल्ली जंतर मंतर खालायनानै हिनै पार्टी IPFT नि तरफ থেকে সিদ্ধান্ত হারজাক তেই जोंनो पूर्ण समर्थन जानोगै जौथवाबेनो योट IPFT IWFT आटिसा फानख्राक बदल IMWU अमहाय खायाखै जों ताकलाय तेकिचा त्रिपुरानि इतिहास एकटा कताल हिस्ट्री गठन खालायनानै नायथोंगो जों निउ दिल्लीआव थांयाखै जे 1984 जे 49 एमेंडमेंट एक्ट खालाय इंडिया गवर्नमेंट जोंनो त्रिपुरा तिप्रासा एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जे 7132.56 वर्ग किलोमीटर जे तिप्रासारकनि हापुं हाथाई तिप्रासारकनि गामी तिप्रासारकनि नदी नालानो ते जे त्रिपुरा तिप्रासा एरिया अटोनोमास डिस्ट्रिक्ट काउंसिल खालाय माने ओ काउंसिल एरिया नो इनवेस्ट खालायाखैनो जों कताल हास्ते ताकलाय जे 23 আগস্ট जोंनि एडीसी एरिया नो स्टेट फुड मारनाय होननाय जों पैसा पालायनानै थाङै दङ निउ दिल्लीआव ओंखाय आबोनो दिनैनि मूल उद्देश्य युथ IPFT नि कताल सेंट्रल कमिटी ओ विकास देबर्मा नो चंगजाखा प्रेसिडेंट आबा हाइके नो खरगदग नो चंगजाखा वाइस प्रेसिडेंट माइनिया सिंह जमतिया नो चंगजाखा जनरल सेक्रेटारी बेबागै 63 आदंरग नो ति खाजाखा युथ IPFT नि कताल सेंट्रल कमिटी राजाखर आगुलिनि सिमि किसानुनि ककथुम चिन खरां।